Salam saujihma saupapsok menitam panak parinlim. Aku maok tabi selamat jihma manitam lim hino to tamte jihma ni. Jadi jihma ni aku isang pejoh long kui marong Abraham. Uh, jadi tajuk long telok jihma ni hati doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Jadi anak nalang jadi batang katuk telok jihma ni. Aku sang baca dalam Kejadian 20 saya ayat 26 atang 20 ayat 22. Nuni dahun natina. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk menghantar mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesungguhnya sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jadi awi telok nyinang dalam renungan telok alakuh nande marong Abraham mau makan mendelok telok malaikat tani de menuhanan nah makan delok sayu-sayu dihana delok kelunan telok longani lekak meninan. Jadi dalok kelunan ni dalok sangte pala dalai Sodom. Jadi Tuhan pelamana alam kenapna teguh hatayanan dalok sangte Sodom nan bay nunolo tega kusang mahok hadil aknani te Abraham ya nutina kenap Tuhan. Aku umili jadi jibak sa alang dakaya awin meniha nah lim kelunan sentana ni sang mendapat berkat. Sang nunok to aku isang mahok hadwi laksak na ni teha kira nunana do kenap Tuhan te boy hana Tuhan bara man Abraham aku kalanghi tutan klunan marong Sodom ni kana da Gomora ni kahob na dahon-dahon klunan te diak daleh ni kalau lo diak daleh ni aku nay ngileh ni de nganap sang tinginang lain kan usi dahon klunan marong dua daleh Sodom dan Gomora ni. Nunana dahun Tuhan man Abraham te. Jadi Abraham ni dia bin te peji dahin dalok te kira timatan dalok. Dihana Abraham duan laan bin Abraham ni jikluna nalang nyemugan, jikluna nalang tutau, jikluna nalang sayu. Abin ni haam ngenap Sodom din Gomora kelunan tinan sang tasa sang matai abinanana sebayang kira bara kenap nak mentuhan nunalo kena awi hati 50 kelunan dale din Gomora na sa imnasa ya kena ya Tuhan yo nusi awi hati 50 kelunan nalang tenang tinan kena kelunan nalang tenang kuna lang inah tinan nusi ku nasana kan Tuhan. Ja akui neng liba kenap kui laan nae dahin belani gri kenap kui matang ika laan kena kan Abraham te. Dono awi hati 45 kena pa.
nuna wi hate pulu laong klunan tenang tenan sa imna saya kenapa nusi kan Tuhan awi hate pulu laong klunan lang tenang tenan nusi ku nasa na awin kana pulu laong anay kana hapa Abraham kumala nuna to kawi ha pulu dua talok pulu laong kana nusi loh ka ku nasa na kan Tuhan tete to na pasagut dahon Abraham ni deh aya aku ne geri berani genap ko ni sang matang laan kana nuna wi hate 20 klunan tenang te daleh Sodom na sa imna saya kan Abraham pelaan nusi kan Tuhan nusi gue nasa na wi hate 20 klunan alang kitak tenang nyemugan murid klunan nginah tina nusi gue nasa na kan Tuhan pah dahon Abraham laan kumak pelaan nuna lo kenapa aku ni belani lan geri kenap ko ni aku jak klunan man debu tanah tua jak digeri belani kenap ko bara nuno kana pelaan awi hate pulu laong klunan tenang tinan klunan alang murid tinan sa imna saya kan Abraham pelaan nusi kan Tuhan pamaniha awi hate pulu laong alang kitak klunan tenang tinan nyemugan tinan murid sayu tinan nusi guna sa dua dalehanan ke Tuhan jadi nusi netapan Abraham de lekak na dalo malaikat tani de te pala dale din Sodom ni jadi kita menyindang dohon kenap Abraham tini abin ihak jam anak buahna Lot murib te daleh Sodom dan Gomora na abin wida petat deh jadi Lot mili datah ngaban Sodom na da Gomora na tinan ngaban na kasi murib penji dehindahat tinan jadi Abraham ti jam adang te awi Tuhan nasa nan adang lim anak buah na ni doh na anak na adang mati lim kena tutung nuna na kuring kenap Abraham ti pa ihakam ok doa sapatati bi ihakah na doa sapatati bi nusite baru palong tu ada lo alang tenang tenan ihati Lot doh na dehin dua anak doh na palong ka dalo bilang kulit Abraham de awi hate pulu laong klunan dalang tenang tenan dalang nginah tina sa imna saya kana nusi kan Tuhan awi hate pulu laong nusi te nusi guna sana kan Tuhan bi limat palaong ka dalo Lot dohna dehin dua dohna na paat ka dalo jadi bin hanuna na wi tam nyindang to kani menampayan Tuhan te tinan abin Tuhan sang te nasa atau tinutong dalehanan abin dale Sodom nan uji dale alang kalalo ji dale alang kalalo murib sala klunan dale nanda kaya lan bahat lan dah salah dahunan Tuhan dua dalehanan Sodom dan Gomora abin klunan murib tinan nusidah jam laan kat hadi masab hadu jiak hadu dah nusi jam lake nusi jam doh din lake dihin doh lake dihin lake doh dihin hawan klunan masam hadi artinya kalau lo masap tepah kalau lo jiak matan Tuhan abin andana Tuhan nganap sang masak dua dalehnan nutung dua dalehnan jadi uli te Abraham ni de jibarik alang kalau lo sayu te Abraham ni de doa ataupun naikkan doa sepaat maniklunan alam dalehanan abin ha mengenap dah sang tasa nuti abin terang tipa tuah nyokti nasa daleti jadi ha mengenap dah sang matai kenan hadui saladha abin anan Abraham nina menaikkan doa sepaat nak mentuhan jadi ani petula Abraham ni jiklunan alang haman masih abin hangenap dah dalehati sang selamat dah am kasih dah dua daleh ni sang matai lim kena tutung kena napui kena nukum Tuhan nusiha kasih nuti jadi artina kenap Abraham te naikkan doa sepatati jadi nun katuk alang antalo Allah te kisah Abraham ni hati marong doa sepaat jadi wiyam ta pelamana urit tam klunan kare ni kalau lo kahum salah klunan murid ni tam nyinang urip kare ni bayan ni piah urip Sodom dan Gomora kare ni pa lan haam te daleh telok lah mungkin te kate daleh telok lah hobi usi tam nyinang na
usi matan tam nyinang na. Awitan nyinang ha awang daleh suntana kereni layang suntana ni pa siha daok suntana ni. Kalau lalo na haduji ak kulunan lamatay kulunan na haduji ak kulunan masam haduji ak kulunan. Lebih na kulunan kereni na dui masapanan. Nusi na jam lake te pahawa doh te pahawa alang te jatuh cinta te lake jatuh cinta te doh kerene alat sekanan udah juan herehiti pakai online dang bele online alat sek dah lake dang bele te pasan ngahap te pa dah bale tangawa patung an kelunan na awi jam peh kelunan lalande te dah pernah ngawa nunan. Jadi artina usun tanah kerene ukalalu masap ukalalu jiak lah hadui kelunan pate panok perang masam hadui jiak. Jadi adang patut Tuhan sang mukum usun tanah ni uji aklan na usun tanah ni abi nanana jelang hana Tuhan sang jelang na itu usun tanah ni. Jadi uli menbeh Abraham ni deh ita malang inah ni tanggung jawab ta malang lubunji menitam kelunan mengenal Tuhan alang ujam Tuhan Yesus panggilan tam nusihat panggilan tam oh ikau terima Tuhan haleluya puji Tuhan aku selamat nusihan nunan tua ikat te sebayang hadu minggu te sebayang mahak Tuhan nak gereja kelenghiuk di dua liap Tuhan anda geri khotbah nusihan nunan tua panggilan nusihan nunan tua panggilan dalam sesungguhnya hitam ni sebagai kelunan alang nyinah te Tuhan alang umekah huripna alang upasaya te Tuhan hitam ni jadi askar Kristus nun arki askar Kristus lim kelunan lang nyinah hitam jadi askar Kristus artina hitam mesti masuk dalam peperangan rohani ini artina hitam mesti menaikkan doa syafaat anana sebabna itam kelunan ni kita itam malanginah ni mesti itam sebayang paan sebayang men kelunan sebayang men keselamatan kelunan habeh sebayang ja kelunan ni pukuli genap sebayang men kelunan habeh daleh habeh bangsa areh pahuareh agama areh jadah pesaya te Tuhan ja Tuhan buka pintu ja Tuhan buka kenap dah jadah ni pukuli kenap uli pala Tuhan jadah dangalau urip dalam Tuhan anina doa syafaat man kelunan nginah kita malanginah kita mesti na doa syafaat ni anana itam ni pa lebih nalaan man beh tam ni alang kelunan langinah ni kita mesti sebayang mendah pelitah tam dah langgam hitam mesti sebayang mendah Abin non awi tam perlemana membeh alam roh ihati te peringkat tahun pa wijam tam nyindang wijam halap Efesus pasal 6 ayat 10 atang 10 tusu kuma perjuangan kita bukanlah perjuangan melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah penguasa penghulu roh jahat di udara anak-anak lang tam lawan te pa jadi di alam roh te peringkat roh ni pa jadi pemerintah di alam roh dah nina lah menguasai pemerintah dunia jadi abinanan ita malang sebagai kulna langina ji tu alang hadang tamna ita menaikkan doa syafaat dona palaho te peringkat alam roh anan roh ni palaho lang menguasai alam nyata menlim bentuk serangan nanti anak-anak tam perlu naikkan doa syafaat jadi Abraham ini dah jadi contoh menitam ja itam tangayat teh halam sabayang tangayat sabayang menklunan alang ampayan nginah tangayat sabayang menklunan alang ampayan jam Tuhan men agama alang menyembah patung berhala itam sabayang mendah ja Tuhan buka kenap dah ja Tuhan geri dah nuli jadah dangalau urip abinanan anana sebabnya itam perlu sabayang mengkelunan habeh anana artina doa syafaat alang perlu antam sabayang paan
ja klunan habeh dangalau urip dalam Tuhan. Abinanan cauna hitam lim cau pa nusit tusah pelemana su menbehang tam panak paharin tu apa mendah harin tam mendah panak tam alang paan lo su man Tuhan alang paan lo murip usun tanah ngiong sun tanah alang paan lo ikatan telah murip dah anana perlu hitam te doa sepaat ja Tuhan masih dah makau dah menkaput salah dah menkaput lang di akate. Jadi anina ada sepaat ani antam geri pala Tuhan bara kulunan ati jahin awi hadang antut aran narang kulunan lang tam geri lam sabayang telho. Jadi nunana antam yinang manbeh barik Abraham ni hai punji kenap alang kalalo nyalam te kulunan am kaset hati tasa kahlam habin di saladha. Nunana hitam kudalang ngenah lo hitam perlu hipun kenap alang nyalam te kulunan ja melalui halam tamatina hitam tangayat paan geri dalam sabayang. Jadi anan og idok katuk alang antalo ala te joh marong Abraham ni de. Anan tua Tuhan Yesus memberkati.